केमिति निस्तब्ध होईगला सबुजाक मुहूर्तर स्वाक्षर, केमिति अस्तव्यस्त हेउथिबा प्रतिटी अक्षर ओ स्वर हेले अहेतुक निर्भिकार। किए एमितिका आह्वान तोलिला हाथ पांतारू निजर आत्मा को छिंडेई नहीं गला। माटीरू आकाश पुणी आकाशरू माटी जाए आज शून्य शून्य हाहाकार तोले। यह कौन विचार तोर रे समय, ये केमितिका भाव तो मनरे खेले, ये केमितिका भाव तो मनरे खेले। फेरेई दे आम आदरर अभिजित दादा को आमरी हाथरे जुग जुगांतरे ना तोर लिपिबद्ध होई रहिजिब स्वर्ण अक्षर रे। जुग जुगांतरे ना तोर लिपिबद्ध होई रहिजिब स्वर्ण अक्षर रे। सतरे समय भारी निष्ठुर, भारी करुण तार परिणति। से काहाको केतेबेले केउठी कि निये केवल ताको ही जଣା थाए। सेतिपई कुआ जाए समय ही बलवान। आज समयर प्रलंबित हाथ टाणी नहीं जाइछि ओडिया संगीतर दिग्गज प्रतिभा, आम समयर मुकुट विहीन युव संगीत सम्राट अभिजित मजुमदार को 1971 मसीहा सेप्टेम्बर 11 तारिख जन्म देइथिला ए कटक सहर बड़ डाक्तरखाना रे जड़े उदित सूर्य को जार ना थिला अभिजित, जे जीतिबार स्वप्न रे विभोर थिला। संग्राम करने को भल पाउथिला। आग को आगे जीवार प्रबल इच्छा शक्ति छाती रे जाकी बढ़िवा को भल पाउथिला। माटी पानी पवन ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति गीत आउ संगीत को भारी आदर करुथिला। चिन्हा अचिन्हा को तापाई अपरिचित केही नथिले, समस्ते थिले एकाकार। से थिला निर्विकार अभिजित मजुमदार। हेले से दिन थिला 25 जनवरी 2026। सकाळर पहली गाड़ी से दिन चली जाइथिला बालुंगा टोका माननकु एका करि देई। सबुजाक रंगीला टोका षंढ मार्का टोका रे मन हेई झुरुथिले कासिया कपिलांको। माउसीर घर भड़ा आउ दबाकू पड़िबनी कि लव मास्टर पाई आउ चौका छक्का किए मारी पारिबो पचारिबाकू पड़िबनी। कता लगा नड़िया किए आउ जाचिबो माँ तारिणी को। भाव भक्ति रे किए आउ झुरिबो माँ देइथिबा कजलगार को। किए आउ कजले सजले कंटा कुसुम को धरिबाकू इच्छा करिबो। किए पुणी नई तुठरू हलदी गिना नहीं जीवो। आउ वृद्धाश्रमरू शुभिबनी तुमरी स्वर। आउ रंग हलदी को कई भल पाइबेनी कि राति अधरे मोबाइल आउ कहार व्यस्त रहिबनी। बालिका बधू एबे गुमुरी गुमुरी कांदी चलीछंती। इश्क तू ही तू बोली आउ केही कहारी को चाहिबेनी कहबाकू। तुम अवर्तमान रे एबे सब किछि फिका फिका बेरंगा बेरंगा। एबे अनंता माने झुरिबे केवल तुमको। एबे आउ शुभिबनी से आर्त चित्कार माननीय जगन्नाथ आए मान्यवर मंजूर कर हे छुट्टी दरखास्त मोर। सबु कचेरी एबे खाँ खाँ। राधाराणी बारिस्टर है केमिति आउ विचार करिबे मुदाला श्रीकृष्णंकर। कृष्णचूड़ा रंगर नाली ओढ़णी एबे लागिलाणी संपूर्ण फिका फिका। सतरे अभिजित दादा तमे गला परे एबे भारी निसंग लगुछि। संगीत साम्राज्य लगुछि भारी एका एका। पिता डॉक्टर अरुण कुमार मजुमदार और माता श्रीमती अंजना मजुमदार नयनर पितुला ज्येष्ठ पुत्र अभिजित दादा तुम्हें एमिति अबेଳରେ चली जिबार नथिला। जीए सबुबेले सान भाई नुहे सांग थिला तुम पई सेई मनोजित मजुमदार तुम सान भाई मानु एबे भी विश्वास करि पारुनी तमर अनुपस्थिति को। पत्नी रंजिता मजुमदार आउ पुत्र आयुष बुझी पारुनांती केमिति अबेଳରେ समयर डाकरा को तुम्हें स्वीकार करनेल। आकाशटा छेंडी पड़ी सेमानंक पृथ्वी रे। ये कि विचार समय तुमर कहीं तुम आम संगीतर बादशाह को आमठू छड़े नेल अकाल रे बिना चिटाउरे। एबे संबलपुर ठू कटक, कटक रु मुंबई
ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଲାଗିଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବୟସ? ଆମ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆମଠୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇପଡ଼ିଲ ତମେ ସମୟ? ଆଜି ମା ସମଲେଇ, ମା ଝାଞ୍ଜିରୀ ମଙ୍ଗଳା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନିଜ ପୁଅକୁ ହରେଇଥିବାର ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଗଳି ଗଳିରେ, ସାହି ସାହିରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଫେରି ଆସନ୍ତା କି ଆଉ ଥରେ ଆମ ଅଭିଜିତ। ସରିନଥିଲା ସଙ୍ଗୀତର ରାସ୍ତା, ଆହୁରି କେତେ ଷ୍ଟେସନ ବାକି ଥିଲା। ଆଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବା କ'ଣ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଦାଦା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ତୁମ ପାଇଁ। ହେ ନିଷ୍ଠୁର ସମୟ, ଆମ ଦାଦାକୁ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ ସମୟ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିଜେ ଗଣିତ କଷୁ କଷୁ ଜୀବନର ଅଙ୍କ ଯେ ତା ହାତରୁ ଅଧା ବାଟରେ ଅସମାହିତ ହେଇ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଏକଥା କିଏ ବା ଆଉ ସମାଧାନ କରିପାରିବ? ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଦାଦାଙ୍କ ସହ ବିତେଇଥିବା ସବୁଯାକ ହସ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସବୁ କଳାକାରମାନେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁଯାକ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, କଥାର ଚାତୁରୀ, ଗୀତର ଲହରୀ ଆଉ ନାଟ୍ୟ ମାଧୁରୀ ରୂପକୁ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଗୀତ ବୁଝୁଥିବା ଲୋକଟିଏ, ସଙ୍ଗୀତ କରୁଥିବା କଳାକାରଟିଏ, ନାଟକ କରୁଥିବା ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଭିନେତାଟିଏ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇ ଭିତରେ ଜୀବନର ଦୌଡ଼ ତାଙ୍କର। ଥକିଗଲା, ଆଉ ପାଦ ଉଠେଇଲା ନାହିଁ। କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଅପନିନ୍ଦା, ବିଫଳତାକୁ, ଅସଫଳତାକୁ ହଜମ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଜିଥିଲେ ଦାଦା, ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ହେଇ ଚାଲିଥିଲେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସଫଳ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅନାୟାସରେ ରହିଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ସମୟ, ଏ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? କାହିଁକି ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ ଆମ ଦାଦାକୁ ଆମଠାରୁ? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ହାତ ଧରି ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ କହୁଥିବା ମାମୁଁ ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ନାୟକଙ୍କ କଲମ ତମକୁ ଝୁରୁଛି ଦାଦା। ପ୍ରମୋଦ ଦାର ଢୋଲ, ତବଲା, ଢୋଲକ ୟା ଭିତରେ ହରେଇ ବସିଲେଣି ସବୁଯାକ ବୋଲ। ତମର ସବୁଯାକ ଗୀତକୁ ନୂଆ ନୂଆ ରିଦିମ୍ରେ ସଜେଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଥିବା ବାବୁଦାର ପେଡ୍ ଏବେ ବାହୁନୁଛି ତମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦାଦା। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର MRR ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ଶକ୍ତି ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ସବୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ତମକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ବାହୁନି ବାହୁନି। ଯଦିଓ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକଃ न चैनं क्लदयन्तपो न शोषयति मारुतः, तथापि विश्वास होनी अभिजित दादा तमे चली जाइछ आर पारिको। हे दादा, तमे फेरी आस, पुणी थरे सृष्टि कर तमर अमीय मधुर मूर्छनार संगीत। तम पाई झुरुछि सारा ओडिशार ओडिया संगीत जगत। हे समय, तुमको करू प्रणिपात, फेरई दियो अभिजित दादा को आमर। पुणी थरे संगीत जगत हेउ चिर उद्भासित, पुणी थरे संगीत जगत हेउ चिर उद्भासित।